Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Aprilia dengan NPM 2375811 kelas 5A. Jadi pada video kali ini saya ingin mengerjakan lab 314 yaitu using OSNIT tools. Jadi pada lab ini tujuannya yang pertama examine ocean resources, lalu yang kedua use spider food, lalu yang ketiga investigate recon and find interesting files with recon. Nah, skenario-nya ketika melakukan information gathering activities, passive reconnaissance menggunakan open publicly accessible data untuk memandu activate reconnaissance effort dan mengumpulkan informasi tentang enterprise dan employees. Jadi pertama di sini OSNIT framework adalah cara yang berguna untuk memvisualisasikan OSINT tools dan records yang tersedia. Lalu kita mengakses OSINT-nya, kemudian mengklik username di bagian atas tree, kemudian mengeksplorasi subkategoris. Ini ada username search engine, lalu ada specific site. Nah, di bawah, kemudian di sini di search engine kita klik what's my name yang membawa ke Git repository untuk what's my name project. Lalu kita menggunakan what's my name app untuk mencari beberapa username. Tool ini menyediakan flexible report dengan kemampuan sorting, filtering, dan ekspor CSV atau PDF. Nah, kita di sini bisa cari nama Feni Aprilia. The heads. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the value of doing username searches and account enumeration? Jadi the value of doing username search and account enumeration lies in uncovering an organization digital footprint and potential vulnerabilities by identifying username associated with a target company. A presenter can map social media and online presence, lalu identifying potential target for social engineering and discover sensitive information, determine naming conversation. Lalu di sini kita lihat ya, ini dia masih nyari, cuman di sini kita lihat dari web di sini ini kebanyakan tugas ya, tugas video. Kemudian di sini berita-berita kebanyakan sih dari website kampus di sini. Oke. Selagi bukan identitas yang kayak spesifik banget tentang data diri, menurut saya di sini aman-aman aja. Cuman di sini cuman ada kayak menjadi ada prestasi-prestasi, lalu di sini ada jurnal yang saya publish dan lain-lain gitu. Kita lanjut aja langsung ke step 2. Di step 2 kita akan investigate smart, yaitu start me aggregate resource tool. Kita mengakses. Nah, tapi di sini seharusnya kita mencari term username, melihat
daftar username relate OSINT tools yang telah di bookmark oleh orang lain. Tapi di sini dia udah gak bisa karena nih bacanya, this project was an attempt centralize OSINT start me and all the resource data in a single location. Pokoknya di sini ada gak bisa lah intinya untuk dilakukan sekarang karena projectnya sedang down. Lalu kita langsung ke part 2. Di part 2 ini kita use Spiderfoot. Jadi step 1 kita start and run Spiderfoot di terminal, masukkan komen kayak gini. Oke, kita coba ya. Nih, saya sudah buka Kali Linux-nya. Kita buka terminal. Wait. Oke, kita buka terminal. Lalu di sini kita ketik Spiderfoot min L 17001. Jadi sabar, dia masih berjalan. Jadi komen berjalan tanpa error, membuka browser dan masukkan IP address dan port untuk Spiderfoot GUI. Kita klik dulu. Jadi di sini muncul dengan send screen yang menampilkan daftar semua scan yang recently run gitu. Ini juga. Lanjut ke step 2. Jadi sebelum memulai melihat scanner yang digunakan Spiderfoot untuk membangun reports, kita pergi ke setting tab. Ada lebih dari 200 scanner modul yang tersedia. Scanner dengan lock symbol menunjukkan bahwa API key diperlukan. Menggunakan GUI dan grab command untuk menyelesaikan tabel berikut. Coba kita lihat. Nah, di sini kita tulis Spiderfoot min M.
SVP accounts. Nih 200 bytes, lalu kita cari SVP bezel sosial media. Jadi links that are associated with the target. Find social media links from a target website and other sources. Ini email address, lalu find email address via Bing search engine. Sekarang SVP DNS. Perform DNS lookup to find domains, and hostname. Check if an IP address has been reported for malicious activity. Free tier available with rate limits. Kemudian yang terakhir kita cari SVP queries there have I been print net database for data branch free tier available. Step 3 run a spider foot scan for a domain. Klik New Scan tab di GUI, memasukkan nama untuk scan dan memilih wow, lama sekali. Oke, lanjut ya. Kita scan name-nya, kasih nama kayak targetnya aja. Hacker.org. Lalu pilih memilih scan by use case dan memilih scan use case sebagai footprint. Lalu mengklik Run Scan Now button. Kita tunggu.
Biasanya kalau scan gini dia akan lama. Nah, jadi bars graph muncul dan scan statistik mulai instrumen. Bars baru muncul dalam graph ketika hasil baru diperoleh. Scan Spiderfoot saat detail dan dapat memakan waktu sangat lama, memberikan scan setidaknya 30 menit agar ada koleksi informatif yang tersedia. Kemudian kembali ke scan result. Dengan mengklik scan tab, melihat tabel dengan currently running scan dan previous scan yang ditampilkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke step 6, analyze result of API module scan. Scan tidak memakan waktu lama. Browse scan untuk melihat result dan memperlihatkan search module column. Oke, di sini ada tabel-tabel. Kemudian kita klik scan. Ini ada dia running ya. Terus kita tinggal pilih stop scan. Setelah itu kita klik OK. Terus kemudian ini adalah browse scan untuk melihat result dan memperhatikan search module column. Kemudian di sini which module contribute to this table, the SVP entails module contribute to the list site URL table. Double klik beberapa address dalam table data element column, right click dan select open in new tab. What do you see? The original information. Kemudian part 3 yaitu investigate recon NG memiliki autocomplete. Menekan tab button untuk complete command dan command option. Untuk menjalankan recon, membuka terminal window baru dan memasukkan recon NG. Terminal prompt berubah menunjukkan bekerja dalam recon NG framework. Kita coba dulu ya.
Jadi terminal prom berubah menunjukkan bekerja dalam Recon NG framework, memasukkan help untuk mendapatkan sense dari komen yang tersedia. Jadi Recon NG menggunakan workspace untuk mengisolasi investigation satu sama lain. Lalu kita ketik workspace help. Jadi di sini kan kita disuruh ngetik workspace help itu untuk melihat option untuk workspace comment. How can you display the available workspace? You can display the available workspace by typing workspace list at the main Recon NG prompt. How can you remove a workspace? You can remove a workspace typing workspace remove workspace _name. Membuat workspace bernama test dengan masukkan workspace create diikuti dengan workspace name. Coba ya. Nah, seperti itu. Prom berubah menunjukkan berada di workspace ini. What comment will exit the workspace and return the main Recon NG prompt? The comment back will exit the workspace and return to the main Recon NG prompt. Step 2. Kembali ke Recon NG prompt, masukkan modul search comment. Ini akan menampilkan currently installed modules. Ini kita back aja. Kemudian di sini kita untuk menjalankan Recon NG membuka terminal window baru dan masukkan Recon NG. Terminal prompt berubah menunjukkan bekerja dalam Recon NG framework. Lalu kita tadi sudah kemudian investigate the module marketplace. Recon NG tidak akan berfungsi tanpa modul. Dalam set ini kita menginstal modules dari Recon NG marketplace. Di terminal dengan melihat help untuk marketplace comment, menggunakan search option untuk list semua modules yang currently available. Kemudian kita ketikkan aja di sini in the terminal view help for the marketplace comment. Nah,
Nah, di sini ada banyak. Jadi modul diorganisir berdasarkan kategori and type. Lalu step 4, kita disuruh install a new module, mencari marketplace modul menggunakan Bing sebagai search term, menggunakan modul yang tidak memerlukan dependencies atau API key. Search the marketplace modules using Bing as search term. Locate a module that requires no dependencies or API key. Nah, ini langsung aja kita ketikkan marketplace install recon domains host Bing domain web. Nggak salah nih, kita salin aja deh. Nah, lalu coba kita lanjut. After installation, enter the module search command to verify the new module is now modules search. Repeat the process to install the HackTarget module. Coba kita ketik ya, marketplace install HackTarget. Lalu modul 5 yaitu run the new modules. Jadi kita membuat new workspace untuk mulai bekerja dengan modul. Harus di initialize dengan masukkan modul slot HackTarget untuk mulai bekerja dengan modul. Modules load HackTarget. Each module is its own environment. The developer of ReconNG have taken care to keep the framework consistent, so the same commands are available for each module. However, the option can vary. Type info at the module prompt to view important details about the module. Instead of passing option at the command line in ReconNG, you set the option and then enter a simple command to execute the module. Use the option set source. Command to set the only option for this module. Complete the command by specifying the target. Hack source net. Verify the option setting with the info command. Ini option ya. Kemudian type run to execute the module.
inspect the output of the command. The output is stored in a database so you can refer to it later. The data is stored is specific to the workplace in which it was gathered. Enter the dashboard command. Okay, this queries the ReconNG database and provide a summary of the information that has been gathered. It's specific to this workspace. Lalu coba kita show. Nah, ini untuk mendisplay the data untuk kategori yang spesifik. Coba kita ketik show host untuk mendisplay list dari hosts that were discovered. Kemudian now repeat the process with the Bing module. Compare the result with the hack target module. Oke, kita lanjut aja ke step 6, yaitu investigate the web interface. Jadi ReconNG memiliki web interface yang menyederhanakan dan meningkatkan viewing result yang stored dalam ReconNG database. Kita buka terminal baru dan masukkan recon web command untuk start ReconNG server process. Recon web di browser tab baru kita mengakses webpage menggunakan URL information yang provide dalam output. Web interface menunjuk, kita buka ya. Jadi web interface menunjukkan data dari default workspace ketika pertama dibuka. Lalu part 4 kita find interesting file with ReconNG. Search the marketplace for a module that will discover interesting file in a domain. The plugin that you use should have no dependencies or key requirements. Nah, pokoknya di sini ada companies, contract, credential, domain, host. Sini. Oke. Jadi, which module did you find? A good module to find interesting file in a Recon domain host. Bing site file and search for site on a domain using the Bing search engine, and it has no dependencies or key requirements. Kemudian lalu di sini ada reflection question. What do you think about the Recon engine workspace feature? How could you use it? The Recon engine workspace feature is a very useful and powerful way to manage separate recognition projects. It helps to keep my data organized and prevents the result of one investigation from contaminating another. Question number 2.
ReconNG use a modular framework architecture. Do modules simplify using the ReconNG tool? If so, how? Yes, the modular architecture of ReconNG greatly simple its use. It provides a consistent interface and set of commands, regardless of the specific function of the module. That means we don't have to learn new command line syntax for every different tool. Instead, we can focus on what the module does and what option it requires. That makes the framework highly extensible, as developer can easily create and contribute new modules without having to worry about building a new user interface or command line structure. So the lab using Ocean Tools 314 saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.